Shoo. May muntag shoo. Pauna. Kay mag 1 hour exercise na ta. Mag 30 minutes run. 30 minutes core workout. Let's go. Kaya hallelujah. Nilo lang. Amday gusto nga maabot. Gusto magat na magpaniwang. Oh. Sa may baton. Pag-exercise. Tas atong kapilan og healthy diet. So, King running spot rin si Otolid kayo. Wala to running spot diha. Si Hawan kayo. Di na.